बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंतहाई अहम मसले को आज भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो ओवरऑल इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इशू है। जब हम ज़राअत के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, तो ज़राअत पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की जब भी बात होती है तो यकीनन हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारे सेक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ज़राअत एक ऐसा शोबा, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि इस पे हमारी मईशत बेस कर रही है। पाकिस्तान की मईशत की जब हम बात करते हैं तो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत का शोबा, लेकिन इसमें इतने फ्लॉज़ हैं, इतने इश्यूज़ हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे नाज़रीन, तब तक पाकिस्तान की मईशत की बहाली नहीं हो सकती। वो किसान जो अपने आप को इतनी जोखों में डाल के हमारे लिए फसल तैयार करता है, उस किसान की बहाली का अगर हुकूमत नहीं सोच रही तो फिर आम इंसान, आम आवाम कैसे ये तवक्को रख सकती है कि कहीं हमारी खुशहाली या हमारी बहाली का भी सोचा जाएगा। थोड़ी सी बात करेंगे सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से। उनका ये कहना है कि ज़राअत पर टैक्स अगर लग जाता है तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा ही पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। बहुत अहम स्टेटमेंट है हमारे लिए। ये ऐसा वक्त है कि इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पर कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, कब तक सोए रहेंगे, कब जागेगा, कौन जगाएगा, इस पर भी हमने बात करनी है। मुल्क में इस वक्त फौरी ज़रई एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। अगर खालिद महमूद खोखर साहब ये डिमांड कर रहे हैं तो ये कितनी अहम है ये बात, इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कब सोचेगी। किसान की बहाली, किसान को पढ़ाने की बातें तो बहुत की जाती हैं, किसान का वक्त बदलने की बात आती है, किसान के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात आती है, उनके फ्यूचर सिक्योर करने की बात आती है। ये तो महज बातें हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज़ हैं। जब तक हुकूमत वो नहीं देगी, उसके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ डेवलप नहीं होंगी, तब तक किसान की बहाली तो क्या, हम मईशत की बहाली पे भी नहीं सोच सकते। नाज़रीन, इस पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इन डेप्थ जानेंगे अपने मेहमानों से भी कि ये गंदम का मसला कैसे हल हो सकता है। किसान के हवाले से जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का किसान किस मुश्किल का शिकार है, उसकी मुश्किलात कैसे दूर हो सकती है, छोटे किसानों के हवाले से ज़रूर बात होगी। छोटे किसानों के साथ बड़े किसानों के जो एक कंपैरिजन डेवलप किया जाता है, जब मराद दी जाती हैं, उस पर भी थोड़ी सी पॉलिसीज़ पर हम गौर करेंगे और जानेंगे कि कहाँ फ्लॉज आ रहे हैं। ज़रई शोबा ओवरऑल किन मुश्किलात का शिकार है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, कुछ अहम सवालात उनके सामने रखेंगे। एक तो इस पर बात होगी कि ज़रई शोबा इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, कैसे ये मुश्किलात दूर हो सकती हैं, किसानों की क्या डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल कैसे किया जाता है, फ्लॉज कहाँ से जनरेट होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसीज़ डेवलप की जा सकती हैं, और साथ ही साथ जो डिमांड सामने आ रही हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या सिस्टम है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्लानिंग्स हैं। थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस हवाले से भी कि ओवरऑल जब हम ज़मींदारों के हवाले से बात करते हैं तो फिर वहाँ ज़मीन के रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त सामने आ रहा है। इसको हल करने के लिए किस तरह से पॉलिसीज़ डेवलप की जाएंगी, क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं, इस पर भी ज़रूर गौर करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फजल अब्बास मेकन साहब, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी से आपका ताल्लुक़ रहा है, ख़ुद काश्तकार भी हैं माशाल्लाह, और रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं। हम इनको इस तरह से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। मेहताब हैदर साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट सजाद तरीन साहब भी मौजूद हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। फजल अब्बास साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। ये जिन मसाइल की जानिब हम इशारा कर रहे हैं कि ये मसाइल हमें देखने में आ रहे हैं कि हमारा ज़राअत का शोबा इस वक्त यकीनन बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, गंदम का इशू हमारे सामने। सर, जब तक ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दी जाएंगी, जब तक ये बेसिक इश्यूज़ को ओवरकम नहीं किया जाएगा, जब तक इनके लिए कोई पॉलिसीज़ डेवलप नहीं की जाएंगी, हम नहीं कह सकते कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जी देखिए, एक तो ये है कि 23% हमारे जो इनकम है, जीडीपी,
وہ زراعت جنریٹ کرتی ہے، ایسا ہی جبکہ اس سے جو وابستگی ہے وہ لیبر کا اگر پرسنٹیج دیکھیں تو ٹوٹل لیبر فورس کی 37% اس میں ڈپلائڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 37% جو لیبر ہے آف ڈفرینٹ لیولز آف ڈفرینٹ ٹیئرز، ان کو جو ریٹرن مل رہا ہے وہ ٹوٹل 23% مل رہا ہے. اسی سے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسرے سیکٹرز اور ان سیکٹرز کی ایگریکلچر سیکٹر کا آپس میں ٹرمز آف ٹریڈ آر ناٹ ان فیور آف ایگریکلچر. پھر اس میں جو انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے موسم کی وجہ سے، قدرتی آفات کی وجہ سے، اور اب یہ کلائمیٹ چینج کا ایک جو ویئرڈ ویدر پیٹرنز ہیں انہوں نے اس میں ایک کئی گنا اضافہ کر دیا. وہ ایک رسک فیکٹر کو بھی ایک مد نظر رکھنا چاہیے تمام زرعی پالیسیوں میں. لیکن اس غیر یقینی صورتحال کے ساتھ جب پالیسی فریم ورک کے بارے میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ ایک کسان کے لیے جس کا کوشن ٹو ایبزارب اینی شاک وہ پہلے بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے. آپ نے خود ہی گندم کا حوالہ دیا کہ اس دفعہ پچھلے سال لوگوں کو کیونکہ اچھی اس کی قیمت مل گئی تھی، اور کئی جگہوں پہ ایون جو سرکار کا پروکیورمنٹ پرائس تھا جو ایم ایس پی کہتے ہیں منیمم سپورٹ پرائس، اس سے بھی زیادہ مل گیا تھا، کاشت زیادہ ہوئی. اس دفعہ سرکار اور سب سے بڑے صوبے میں تو اس کی پروکیورمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو کسان اب کیا کرے جب اس کے سامنے یہی نہیں، اسے اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کا ہی نہیں صحیح اندازہ. پہلے انسرٹینٹی پالیسی فریم ورک کی ہے، پھر موسم کی انسرٹینٹی ہے، اور پھر وہ مارکیٹ سچویشن کی انسرٹینٹی کا شکار ہے. سر موسم والی اور نیچر والی تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ جو مارکیٹ کے آپ کنڈیشن کا کہہ رہے ہیں کہ کسان کو اندازہ نہیں ہے، ذرا اس جانب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں کھوکر صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گی. کھوکر صاحب ذرا آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے. سر میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی نجی ٹی وی چینل کو، جو آپ نے انٹرویو دیا اس میں آپ نے یہ بات کوٹ کی کہ پنجاب حکومت نے پہلے وعدہ کیا تھا پھر مکر گئی اور ہم زراعت میں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. سر ذرا اس سٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس جانب اشارہ کیا آپ نے کہ پنجاب حکومت نے پہلے وعدہ کیا اور پھر مکر گئی. دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکتوبر اور ستمبر میں پنجاب حکومت نے ایک اسپیشلی کمپین چلائی تھی کہ کاشتکار جو گندم کاشت کرے. ایک تو میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. اچھا، جب کاشتکار نے گندم کاشت کر لی اس کے ساتھ ایک منیمم سپورٹ پرائس طے گئی کہ 3900 کی. اچھا، ان ٹائم آ کے اچھا حکومت نے انکار بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں خریدیں گے، لیکن ہمیں خریداری بھی شروع نہیں کی. بہت سارے منسٹر آتے رہے ٹی وی پہ، جی ہم خریداری کر رہے ہیں، نمی ہے، فلاں ہے، یہ بہانے بناتے رہے، لیکن ایکچولی خریداری نہیں کی. اس سے صرف کاشتکار کو نقصان نہیں ہوا، پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ اگلے سال میرے خیال میں کو 40% کمی آ جائے گی. کاشتکار ابھی اپنے گھروں میں گندم رکھ کے بیٹھے ہیں اور اسے جتنے بھی باقی بزنس کمیونٹی ہے سب کا نقصان ہوا ہے کہ کوئی یہی پیسہ آ کے باقی تمام بزنس میں جا کے ڈمپ ہوتا ہے. ارد گرد میں جتنے قصبے ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، یہی کاشتکار وہاں جا کے خریداری کرتا ہے اور کاشتکار وہاں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. لیکن کاشتکار کے پاس جب پیسہ نہیں آیا تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان آپ کے سامنے ہے کہ کپاس کی کاشت میں 30% کمی آ گئی ہے. اب یہ ملک تو افورڈ نہیں کر سکتا 30% کپاس کی کمی، کیونکہ آپ کے ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کاٹن کے اوپر. اب کاٹن کی کاشت جب 30% کم ہوئی ہے، پھر کاشتکار کے پاس جب پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا، یعنی کہ کھادوں کا پورا استعمال نہیں کر سکے گا، پیسٹیسائڈ کا پورا استعمال نہیں کر سکے گا. تو میرا خیال میں حکومت نے یہ ہوش کے ناخن نہیں لی ہے. اگر وہ ہوش کے ناخن لیتے تو خریداری کرتے اور اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے جو حکومت نے کمٹمنٹ، ٹھیک ہے نگران حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی. اور دوسرا یہ کمٹمنٹ آج سے نہیں چل رہی ہے، پچھلے 76 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ خریداری چل رہی ہے، ہمیشہ خریداری کرتے ہیں. اب اگلے سال ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت نے کہہ دیا ہم خریداری، ہماری مرضی ہوگی ہم کاشت کریں گے، مرضی نہیں ہوگی ہم کاشت نہیں کریں گے. لیکن اب میں ایک چیز حکومت سے ضرور کہوں گا، ہماری تو معاشی قتل ہو گیا ہے، لیکن اب اینڈ کنزیومر کا معاشی قتل نہ ہو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 2 ماہ بعد یہی گندم جو ہم نے 2200 2300 2400 2500 میں بیچی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 4000 ریٹ کراس کر جائے گا. اب اینڈ کنزیومر کا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل نہ ہونے دے. پورے سال میں یہ ریٹ مینٹین رہنا چاہیے، عام اینڈ کنزیومر کو یہ روٹی 10 روپے کی ملے. پھر تو میں کہوں گا کہ حکومت نے کوئی کام کیا. یہ نہ ہو کہ جس طرح پہلے ہوتا ہے، اسے 2 سال پہلے ہم نے گندم بیچی تھی 2200 روپے من، اینڈ کنزیومر کو وہی گندم ملی تھی 6000 روپے من.
यानी काश्तकार का भी मुआशी का तलब हुआ और एंड कंज्यूमर का भी हुआ। आप यकीन कर लें कि इस वक्त हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज़्ज़त रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। 3 फसलों में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कपास में हमें जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी 8,500 रुपये, वो काश्तकार को ना मिली। काश्तकार को रेट मिला 6,000 6,500 का। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी न हुई। इसी तरह मेज़ का जब मक्की जब हमारी फसल आने शुरू हुई थी रेट था 4,200, जब हमारी फसल आई तो रेट आ गया 1,500 रुपये के ऊपर। काश्तकार को उसमें नुकसान हुआ। अब गंदम में तो काश्तकार बिल्कुल हकीकत है इसमें तबाह हो गया काश्तकार। लेकिन हुकूमती लेवल पे किसी को परवाह ही कोई नहीं कि काश्तकार के साथ क्या सलूक हुआ है। देखें ना, काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दी और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। बेशक ऐसे ही। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी ना हो, उसकी पैदावारी लागत उसको ना मिले, तो वो बेचारा आगे काश्तकारी क्या करेगा? सर तो आप क्या कहते यही हैं, होगा इसके कि लिए बहुत कोई सारे लोग कमीशन काश्तकारी डेवलप होना चाहिए जो कीमतों की तयन कर सके? देखें जी, मेरी एक डिमांड है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना ज़राअत को आगे ले जाने के लिए एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। अच्छा। और जिसके हेड को इस तरीके से हायर किया जाए जिस तरह हम वाइस चांसलर को हायर करते हैं कि एक पूरी कमेटी होती है, मुख्तलिफ जो भी कोई बंदा उस पर अप्लाई करे कि एक काबिल आदमी होना चाहिए, कि उसका ज़िम्मेदार काश्तकारी से उसका ताल्लुक होना चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, और वो आके इंडिपेंडेंट तौर पे एग्रीकल्चर का वो फैसले करें कि हमने कौन सी फसल काश्त करनी है, कितनी काश्त करनी है, ठीक है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, हमारा सर रेट आप क्या जो होगा। ये डिमांड कर रहे हैं, मैं मेहताब हैदर साहब से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी शामिल गुफ्तगू हो जाएं। और सर आप बताएं, जो ये डिमांड है ये क्या बहुत मुश्किल है कि इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर अगर कमीशन बनता है और उसमें कोई काबिल और अहलियत रखने वाले लोग आते हैं जो ये बता सकें कि कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक किसान तक पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे, कीमतों का तयन सही तरीके से हो, सर ये बहुत मुश्किल काम है क्या? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट इज द इशू। आप ये देखें कि पिछले साल के दौरान एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हुई थी। अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, जो प्रोविजनल फिगर है, वो पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर जो प्रोडक्शन है वो वीट की हुई है। 13.4 मिलियन टन्स की वीट की प्रोडक्शन है। पाकिस्तान की ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो 6% को क्रॉस करके 6.18% रही है। अभी इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको बताएंगे कि वीट की प्रोडक्शन हिस्टोरिक हुई। कॉटन जो है वो जो 4.5 या 6 बिलियन बेल्स पे खड़ी थी वो 10.55 मिलियन बेल्स हुई। इसी तरह राइस की प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ, शुगर केन की इसी तरह से जो मेजर क्रॉप्स जिन्हें हमें बोलते हैं उन सब में जो है वो अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में हमने मिस मैनेज किया है सारे मामले को, मैं बड़ी आसानी के साथ ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये कैसान इत्तेहाद के लोग ज्यादा बेहतर इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने रोल दिया है इन किसानों को, अगले साल ये वीट की सोइंग नहीं करेंगे, नहीं होगी। अगले साल आप देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है ये बिल्कुल जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि आप जो इस साल सलूक कर रहे हैं उनके साथ, और आप दूसरी तरफ खुश हैं अंदर से कि हमने रोटी की कीमत कर दी है, लेकिन रोटी की कीमत आप किसान को रोल कर और किसान के खून की बुनियाद पे जो है वो आप रोटी की कीमत कम कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ ये इंपोर्ट कर ली, तो भाई इंपोर्ट कैसे कर लिया आपने? और एक ऐसे वक्त में जब डॉलर्स की जरूरत थी, 1.5 बिलियन डॉलर्स आपने खर्च कर दिए इसके ऊपर, तो कोई पाकिस्तान में पूछने वाला है या कोई नहीं है? मुझे तो ये लगता है कोई पूछने वाला नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, और इसके जो जिम्मेदारान हैं ये ढूंढने की जरूरत है, और वो वही लोग हैं जो बड़े ताकतवर हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसान के साथ आपने ज्यादती कर दी है, और अपने जो डॉलर्स जो आपने IMF से लिए उनमें से 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा आपने जो बाहर का किसान है उसको दे दिए वापस। पता नहीं क्या पॉलिसी है इसको, मैं क्या सही। मेहताब हैदर साहब, सजाद तरीन साहब से भी गुफ्तगू करना चाहूंगे, फिर दोबारा आपकी जानिब भी आएंगे। सजाद तरीन साहब, सर जिन फ्लॉज को भी हम देख रहे हैं, गंदम का इशू हमारे सामने है, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी इसका तस्करा किया। अब जो बिगाड़ आना था वो किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजंस थी? अगर हम इस वक्त सिर्फ इसको साइड पे करके फौरी अब सोल्यूशन क्या है, किसान के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मदावा कैसे किया जा सकता है, इस पर तो पॉलिसी डेवलप की जा सकती है ना।
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کا فوری تو کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس پر جو مرضی کریں, ہم جتنا مرضی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ماتم کرتے رہیں, حکمران یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بہتری آئے کسی طرف. حکمرانوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے. کیا یہ سب لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں کہ گندم سر پہ آئی ہوئی ہے, ہماری کٹائی ہونے والی ہے اور آپ نے امپورٹ کر لی؟ کسی نے نہیں پوچھا, کیونکہ طاقتور لوگ ساتھ شامل ہیں. وہ مافیا ہے, وہ مافیا میں جو مرضی آپ کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسانوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی جا رہی, الٹا کہا جا رہا ہے جی آپ ان پر ٹیکس بھی لگا دیا جائے. IMF جو کہتا ہے وہ کر دیا جائے. پورے میں ساؤتھ پنجاب میں پورا ہو کے آئے, لوگ گندم لے کے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی خریدار نہیں ہے. اور جو خریدار ہے وہ کوئی 2400 روپے کہہ رہا ہے, کوئی 2500 روپے کہہ رہا ہے. حکومت نے سرکاری قیمت 3900 روپے مقرر کی تھی. اس کے بڑے بڑے اشتہارات دیے میڈیا میں, اپنے بڑے جو بوتھے بنا کے ان کے فوٹو بھی ساتھ لگا دیے اپنی تصویروں کے, اور عوام کے لیے اس قیمت پر جو قیمت حکومت نے مقرر کی ہے وہ خریداری نہیں ہو پا رہی اس پر. کسان بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کا جو صدر ہے آصف علی زرداری, وہ سب سے بڑا کاشتکار ہے. اس کی موجودگی میں کسانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی زرعی پالیسی نہیں ہے. کسانوں کو کیا مراحت دے رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے جن کی ہم بہت باتیں کرتے ہیں, وہاں بجلی بھی کسانوں کو فری دی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹیوب ویل چلائیں. یہاں کوئی مراحت نہیں دی جا رہی. وہ لوگ بیچارے قرضے لے کے, جو چھوٹے کاشتکار ہیں, قرضہ لے کے زرعی بینک سے زرعی ادویات لیتے ہیں, بی لیتے ہیں, اور جب ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے کوئی خریدار نہیں ہے. ساری کی ساری مراحت جو ہیں وہ جاگیرداروں میں, بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان میں تقسیم کر دی جاتی ہے. چھوٹے آدمی کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کو باردانہ نہیں مل رہا, باردانے کے لیے لوگ پریشان ہیں. تو پاکستان میں نہ تو کوئی زرعی پالیسی ہے, نہ زراعت پر کوئی توجہ دے رہا ہے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ مال کیسے کمایا جائے. یہ تو مال کمانے آئے ہوئے ہیں اور مال کماتے جا رہے ہیں, کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے, یہ مال کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کوئی زراعت کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا شاید, اور انہیں لگتا ہے کہ اگر نہیں اگائیں گے تو ہم باہر سے امپورٹ کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ امپورٹ جو کر رہے ہیں وہ کون سا کوئی سونا امپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس گندم کے بارے میں مجھے خود بڑے ذمہ دار حکومتی لوگوں نے بتایا کہ اس کا وہ معیار ہی نہیں ہے جو کھانے کے قابل ہو. جو ہمارے پاکستان میں گندم پیدا ہوتی ہے وہ ایک اچھی اور بہترین گندم ہے. اپنے کسانوں کو, اپنے کاشتکاروں کو نظر انداز کر کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سارے مال بنا رہے ہیں گندم کے چکر میں. پہلے بھی مال بنایا جا رہا ہے, اب بھی مال بنا رہے ہیں. اور یہ درست کہا گیا ہے یہاں, آپ چند مہینے کے بعد دیکھیے گا یہی گندم جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں رہی ہوگی. اور کاشتکار جو بیچارہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ اگلے سال وہ دوبارہ گندم کاشت کرے. کھوکھر صاحب پھر اس کا کیا حل ہے؟ اگر یہ جس طرح سے سجاد ترین صاحب بتا رہے ہیں کہ جو گندم امپورٹ کی گئی ہے اس کا وہ جو ہے معیار ہی مقرر نہیں ہے, وہ معیاری ہے ہی نہیں, وہ کھانے قابل نہیں ہے, تو سر پھر یہاں پہ کون ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھ سکتا ہے, کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ عوام تک جو گند جا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں, خدا نخواستہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر سرکار جواب دہ ہوگی؟ دیکھیں یہاں کوئی جواب دہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 660 ارب روپے اس گندم میں نقصان ہوا ہے. ہمیں 142 ارب کپاس میں نقصان ہوا ہے. ہمیں 180 ارب روپیہ مکی میں نقصان ہوا ہے کاشتکار کو. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے. جو انکوائری ہوئی ہے ہماری آنکھوں میں دھول پھینکی گئی ہے. وہ انکوائری کے اگر ٹی او آر پڑھے, میں واٹس ایپ کر سکتا ہوں, ٹی او آر میرے پاس موجود ہے, وہ کہی گئی ہے فروری سے آگے مارچ میں جو گندم آئی ہے. جب اجازت دی گئی ہے ستمبر اکتوبر میں, اس کو نکال دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کیپ نہیں کیا, جنہوں نے حد مقرر نہیں کی, جنہوں نے باہر منگوانے کی اجازت دی, جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤڈ کیا, ان سب کو نکال دیا گیا ہے. وہ اس انکوائری میں شامل ہی نہیں تھے. جب انکوائری رپورٹ آئی ہم بڑے پریشان تھے کہ جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. اچھا, ان کے خلاف انکوائری یہ سسپینڈ کیسے ہو گئے؟ یعنی جنہوں نے اس وقت اجازت دی تھی, جو اس وقت ECC میں بیٹھے ہوتے, جو اس وقت وزیر بیٹھے ہوئے تھے, جو اس وقت سیکٹری تھے, سب کو اس انکوائری میں سے نکال دیا گیا. یعنی کہ ہماری آنکھوں میں دھول چونکی گئی ہے بالکل ہی. ہمیں یہ پاگل سمجھتے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں کاشتکار کو. دیکھیں نا, کاشتکار تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. سر چلیں ہمیں یہ اور بھی میں ان کو بتا بتا دیں دینا چاہتا ہوں کہ کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے پاکستان میں, کیا حالات ہیں وہ بھی کیونکہ ہم ہم نے اپنی دیکھ لیے. زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک کو نمائندگان کیا منتقل نہیں کر جواب دیتے سکتے. ہیں ان ڈیمانڈز کے حوالے سے, وہ ذرا ہمیں بتا دیجئے. جب آپ بات کرتے ہیں, اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں, ادھر سے کیا جواب آتے ہیں سر؟ اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی بنانی چاہیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو
لیکن جہاں پالیسی بناتا ہے FBR اور فنانس ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ زراعت کیا ہے، ہماری پر ایکڑ کاسٹ کیا ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا دنیا میں کووڈ کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہوئی تھی اب ریٹ ڈاؤن ہو گئے سب چیزوں کے، اچھا لیکن ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ بجٹ کو لے لیں، اب بجٹ میں GST لگانے کی بات ہو رہی ہے، جس کے لیے میں نے کہا DGTV کے پروگرام میں کہ اگر GST لگی ہمارے انپوٹس کے اوپر پھر پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس ملک میں زراعت نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمارے کاشتکار یوریا لینے کے لیے لائنوں میں لگے، یوریا لینے کے لیے AC کے دفتر میں جائیں، یوریا لینے کے لیے پٹواری سے جا کے فرد بنوائیں۔ اس کی قیمت کا کیا بھی ہیں ایک قیمت کا تعین نہیں کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ 6 قسم کی قیمتیں دے رہے ہیں وہ بھی۔ نہیں دیکھیں نا یوریا کی 4-5 کی ہیں قیمتیں ہیں، گیس کے مختلف ریٹ ہیں مختلف پلانٹ کے۔ کیا ہم مہذب معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ریٹ ہونا چاہیے؟ کیا یہ لوگ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو نہیں دیکھ سکتے؟ اور ہماری یعنی کہ ہونا یہ چاہیے، جس کے لیے میں ایگریکلچر کمیشن کا میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھا ہو، وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی دیکھے اور ہماری فصل کا ریٹ بھی دیکھے۔ دنیا پوری میں کاشتکار کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے؟ بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پوائنٹ کو آگے لے کر چل رہی ہوں۔ فضل عباس صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ سر یہ بہت مشکل کام ہے، میری چھوٹی سی سنا دیجئے، کھوکھر صاحب فرما دیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں آپ کو عرض کروں، قدرت نے ہمیں بہت نوازا ہے پاکستان کو، بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ ایک جنت نظیر ٹکڑا دیا ہمیں قدرت نے۔ چاروں موسم ہمارے پاس ہیں، میدانی علاقہ ہمارے پاس کراچی سے لے کے پشاور تک ہے، ایسا ہی ہے، دریا ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس۔ قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 اضلاع بھارت کے حصے میں گئے۔ صحیح۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہم 12 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر کمیشن والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں فضل عباس صاحب سے وہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سر کمیشن بنانا اتنا مشکل کام ہے جس طرح سے ابھی کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو وہ پر امید ہے کہ بہتری آ سکتی ہے؟ جی ایکچولی اس کو ہمیں ایک، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ میڈیم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک فریم ورک، پالیسی فریم ورک بنانا ہوگا، اس کے تحت ہی جو پھر انڈیویجول ایئرز کی پالیسیز بنے گی۔ اس کے لیے اگر ایک کمیشن ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ چاہیے، چاہے اس کا جو بھی ہو جائے۔ لیکن اس وقت جو فوری، کیونکہ زیادہ بات وہ گندم کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو پہلا تو جو کھوکھر صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ احتساب، اس میں بے لاگ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف کسان کے ساتھ ہی نہیں زیادتی ہوئی، یہ ملک کی معیشت کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے اس میں کچھ شرکاء نے یہ بات کی کہ اس کی وجہ سے جو کسان کے ساتھ ہوئے، اگلے سال گندم کی کاشت کم ہوگی، کھوکھر صاحب کا اسٹیمیٹ ہے 40% کم ہوگی۔ اگر اس میں آپ 1/3 بھی کمی کہیں اور یہ 10 ملین ٹن مطلب یہ کم ہو جاتی ہے، 1 کروڑ، اور وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز پہلے نہیں، کیا سچویشن بنے گی؟ تو ایک تو اس کے لیے اب بھی وقت ہے، مطلب اس میں پروکیورمنٹ ایسا نہیں ہوتا، کسی سال بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی یہ 30 ملین ٹن ہوئی ہے تو ساری پروکیور کرتی ہے گورنمنٹ، اس کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس انٹرونشن سے پرائسز سٹیبلائز ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس قسم کی انٹرونشن کے بارے میں سوچا جائے۔ احتساب کی بات میں کر چکا ہوں۔ دوسرا، اگلی فصلوں کے لیے جو کریڈٹ کی فیسیلیٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ اسکل موجودہ حکومت، سابقہ جو حکومتیں رہی ہیں، ان کا ایک بالکل اس پہ رہا ہے، توجہ رہی ہے، اور بینکس کو پابند کیا جاتا ہے، کمرشل بینکس کو ایک خاص مقدار میں قرض دینے کا، لیکن وہ آف ٹیک نہیں ہوتا۔ پچھلے سال کا جو اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے تو جو ایلوکیشن تھی ایگریکلچر کے لیے، اس کے لیے صرف 56% آف ٹیک ہوئی ہے، حالانکہ کسان کو ضرورت ہے پیسے کی، اسے کیش کی ضرورت ہے۔ تو کیا وجہ صرف پروسیجرل جو ایشوز ہیں،
वो प्रोसीजरल इश्यूज नहीं होते, वो फिर आड़ती के मरहून मिन्नत हो जाता है, जिसकी वजह से सर ये जो फ्लॉज हैं जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, इनके सोल्यूशन क्या हैं, उस जानिब भी आएंगे, कुछ दीगर इश्यूज को भी रेज करने की नाज़रीन कोशिश करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, इन डिटेल इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जहां हम किसानों की बहाली की बातें करते हैं, जब कोई भी सियासी जमात की हम बात करते हैं वो अपने मैंडेट को सामने रखते हैं, जब वो इलेक्शन के मंशूर को सामने रखते हैं, तब तो किसानों की बहाली, पढ़ा लिखा किसान, किसानों के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर, बहुत सारी बातें करती हैं। इक़्तिदार में आने के बाद वो बातें कहाँ चली जाती हैं? अब क्या किसान उनसे डिमांड करें तो उनकी डिमांड्स फुलफिल हो सकेंगी या नहीं, इस जानिब ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ज़रई शोबे के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़राअत का शोबा, लेकिन ये तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, वजूहात क्या हैं, इनको कैसे इन फ्लॉज को ओवरकम किया जा सकता है, उसकी जानिब बढ़ेंगे और सोल्यूशंस क्या हैं। फौरी सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उस जानिब आना चाहेंगे। सजाद तरीन साहब, एक मसला मेरे जहन में काफ़ी देर से गर्दिश कर रहा है कि हम ज़रई मुल्क होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन ये क्या कि जब भी हम फ्रूट मंडी जाते हैं या वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हमें ये बताया जा रहा होता है, अब जिस तरह से गंदम की बात कर लें, गंदम भी हमने इंपोर्ट की है, सेब हमारा श्रीलंका से आ रहा है, किसी और मुल्क से आ रहा है, फालसा हमारा अफगानिस्तान से आ रहा है, तो सर हम क्या कर रहे हैं और हमारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? क्या हम ये नहीं पूछ सकते कभी? यहाँ अगर आप कोई सवाल करेंगी या आप कोई सवाल पूछेंगी तो पता नहीं आप पर कौन से मुकदमात बना दिए जाएंगे। अभी बहुत सारे नए भी कवानीन आ गए हैं, कवानीन से ना तो इदारों का एहतराम होता है और ना ही कवानीन से आपको हक बात दबा सकते हैं। कवानीन से इस तरह नहीं होते, आप अपने करैक्टर से, अपने किरदार से साबित करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 बजट दिए, IMF से जो है उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने, किसी वक्त आप बजट आ रही हैं इस पर रखिएगा, मैं पूरी डिटेल से आप बताऊंगा। उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने IMF से बातचीत की, IMF से को पैसे लेके बजट बनाने की कोशिश की, तो डॉक्टर मुबशर हसन अलहदा हो गए। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी इस ज़रई पॉलिसी अच्छी बना के दे सकते हैं, वो काश्तकारों के लिए बेहतर माहौल फराहम करने के लिए सारी चीज़ें बता के दे सकते हैं, लेकिन उनको कोई सामने नहीं लाएगा। अभी बात हुई यहाँ शुगर मिल वालों को जो है रिलीफ मिलता है, शुगर मिल वालों को मराहत मिलती है, इसलिए मिलती है कि सारी शुगर मिलें जो है वो हुक्मरान क्लास की हैं, सब हुक्मरानों की हैं। कोई ऐसी शुगर मिल नहीं है किसी गरीब आदमी के पास हो। शुगर का जरा जब बहरान पैदा होता है ये हुक्मरान तबका पैदा करता है। ये शुगर माफिया जो है हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं और इनको मराहत मिल जाती है। आम काश्तकार जो है, आम गरीब आदमी जो है, जो छोटा किसान है, उसके लिए कोई मराहत नहीं दी जाती, इसलिए कि उसका कोई हुक्मरान क्लास से ताल्लुक नहीं है। हुक्मरान क्लास अपनी पॉलिसियां, अपने मफाद में पॉलिसियां बनाते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। यहाँ कहा गया कि ज़राअत के लिए कमीशन बनाया जाए, कमीशन क्या फरिश्तों पे मबनी होगा? यही लोग कमीशन बनाएंगे ना जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, यही लोग हैं ना जो मुल्क चला रहे हैं, यही कमीशन बनाएंगे, तो कमीशन में ऐसे ही लोग होंगे। गरीब आदमी को कौन पूछता है? गरीब काश्तकार को कौन पूछता है? जो बेचारा शदीद 50 गर्मी है मेरे साउथ पंजाब में और पूरे सिंध में, वो काश्तकार जो है वो आप जाके देखें खेतों में जो है वो काश्तकार लगा हुआ है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसकी हालत बेहतर नहीं हो रही और इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनको कोई गर्ज नहीं है कि ज़राअत की हालत हम बेहतर करें। और फिर गरीब आदमी क्या करता है, जिसके पास कोई छोटी मोटी जमीन है वो तंग आके बेचारा बेच देता है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एक सैलाब आ गया हाउसिंग सोसाइटियों का, जितनी ज़राई ज़मीनें हैं उन पर हाउसिंग सोसाइटियां बनती जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि वो जो सोसाइटियां बन रही हैं वो हुक्मरान क्लास के लोगों की बन रही हैं, वो हुक्मरान क्लास के लोगों की रिहाइशगाहें बन रही हैं। गरीब आदमी के लिए तो वहां भी जगह नहीं है। ज़राअत की जमीनों पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरे मुल्तान शहर में सोसाइटियां बन रही हैं जो नायाब आमों के दरख्त काट दिए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर हम बाहर से ले आएंगे ना, घर तो बाहर से नहीं आ सकेगा। अगर आप बात करेंगे तो आप 14 मुकदमात बन जाएंगे। भाई ज़राअत को आपको पता होना चाहिए था कि हमारी गंदम सर पे आ गई है, काश्तकार को हमने मराहत देनी है, हुकूमत क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दे रही? अपना कोई नैब का मामला हो तो फौरन कानून बन जाता है, फौरन तरमीम जारी हो जाती है। आज भी एक आर्डिनेंस जो है क्या मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जारी कर दिया नैब में। और जो गरीब आदमियों के किसानों के लिए क्यों नहीं आपने इमरजेंसी लगाई और क्यों नहीं गंदम आपने खरीदी? क्यों नहीं आप गरीब लोगों को? इसलिए कि आप गरीबों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप सिर्फ धोखा देना चाहते हैं इलेक्शन में। ठीक है खोकर साहब, जिस तरह से अभी सजाद तरीन साहब ये कह रहे हैं कि अगर कमीशन बन भी जाता है तो भी कोई बेहतरी नहीं आएगी, सर तो फिर आपके मुतालबात क्या मजीद बढ़ेंगे? क्या कोई एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है या फिर ओवरऑल बजट का वेट कर रहे हैं कि बजट में क्या रिलीफ दिया जा सकता है? कोई इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी सामने आती है, नहीं आती, किसानों को रिलीफ देने के हवाले से, या
कर्ज फराहम करने के हवाले से कोई अगर नया फार्मूला ईजाद हो जाता है तो उस पर अमल दरामद होता है या नहीं, क्या आप उसका वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखें ना, हम एक महज़ब मुआशरे में नहीं रहते, यहाँ हमसे एहतजाज का हक छीन लिया गया है। अगर मियाँ नवाज शरीफ एहतजाज करे तो ठीक है, इमरान खान एहतजाज करे तो ठीक है, बिलावल भुट्टो एहतजाज करे तो ठीक है। मैं कहता हूँ ये एहतजाज करना सुन्नत मियाँ नवाज शरीफ है, सुन्नत इमरान खान है, लेकिन हमें उस हद उससे महरूम कर दिया गया है। हम अगर एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है, शेलिंग होती है, हमें उठा के जेलों में फेंक दिया जाता है। मैं इस वक्त बजट के ऊपर एक मैं चीज़ बात करना चाहूँगा। अर्ज है कि इस वक्त हमारे काश्तकार कपास काश्त करके बैठा है, मक्की उसकी तैयार है इस वक्त, ठीक है, और चावल की फसल काश्त कर चुका है। मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क की मईशत को बचाएं, पाकिस्तान के काश्तकार का मौशी कत्ल होने से बचाएं अगली फसलों में। पहले तो उसका मौशी कत्ल हो चुका है, अब उसमें किसी किस्म की कोई सकत नहीं है। उसको खुदा के लिए इनका बेहतर रेट दे और हमारी पैदावारी लागत को कम करें। अब बजट आ रहा है, कहीं अगर बजट में ये नो जीएसटी लग जाए तो तबाही हो जाएगी। बिल्कुल जो मैंने पहले कहा था, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, हमारा यूरिया का मसला हल करें। ठीक है, ये कौन से महज़ब मुआशरे में रहते हैं कि एक चीज के 4 रेट हों, मुख्तलिफ प्लांट को मुख्तलिफ गैस का रेट मिल रहा हो, जिसकी मर्जी है जो मर्जी रेट बढ़ा दे, कोई पूछने वाला ना हो, कोई तरीक़ेकार ना हो। मैं इस वक्त हमें मैक्सिमम जो है ना 3500 से हमारा यूरिया का रेट ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बैठ के बात कर ले। खोकर साहब, चले छोटे अगर हम किसानों के उसमें- हवाले से तो समझ आता है कि उनको टैक्स छूट मिले, लेकिन बड़े किसानों को तो नहीं छूट मिलनी चाहिए ना? देखिए, आज मैं आपको एक अर्ज कर, मेरी अर्ज सुने। इस वक्त प्रॉब्लम यह है, हमारे यहाँ एक तकसीम कर दी है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल बनाया जाता है, सोशल इशू बना दिया गया है। ठीक है, हमें ज़राअत की बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए हम पर एकड़ पैदावार किस तरह बढ़ा सकते हैं। कभी किसी ने कहा है कि बड़े सनतकार को अमरात ना दें, जो हमेशा उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जो ज्यादा एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तान में जो ज्यादा पैदा करके दे उसको जिल्लत की निगाह से देखा जाता है, ये एक फर्क है। अच्छा, मैं फजल अब्बास साहब की जानिब मैं आना फिर चाहूंगी। छोटा- सर, थोड़ा सा यहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग का फर्क आ रहा है। एक तो टैक्स के हवाले से, दूसरी जानिब हम छोटे किसानों की बात करें, बड़े किसानों की बात करें, ये जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। और साथ ही साथ जहां हम बात कर रहे हैं कि उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए तो फिर वहाँ फिर आ जाता है कि छोटे किसानों को दिया जाए, बड़े किसानों को दिया जाए। अब बजट का वेट किया जाएगा, बजट में क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं रिलीफ आ रहा है या नहीं आ रहा, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग कितनी डिफ़िकल्ट है या फिर आसान है, उस पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है? देखिए, जब किसी भी सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें ग्रेडेशंस तो करनी पड़ती हैं। जो बड़े किसान, बिल्कुल इंसेंटिव सारे ज़रूरी शोबे को चाहिए, ठीक है, लेकिन अब जो छोटे किसान के मसाइल हैं उनकी नौयत ज़्यादा शदीद है और काफ़ी मुख्तलिफ है। उनको यकीनन बड़े किसानों से ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ बड़े किसान भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से, उसको भी एड्रेस होना चाहिए। और छोटे किसानों का भी, जो इसमें स्पेसिफ़िकली जो बात होने वाली है वो ये है, चाहे वो किसी भी फसल के हवाले से हो, ये इसके स्टेपल क्रॉप्स के हवाले से हो, या वो आपके जो कैश क्रॉप्स हैं जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं। तो इसमें एक मसला ये है कि किसान की होल्डिंग कैपेसिटी, बारगेनिंग पोजीशन इसलिए कमज़ोर है कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। उसकी फसल आती है तो वो उसी वक्त उससे फारिग होना चाहते हैं। तो हमें उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर बनाने के लिए उसका कैश फ्लो बेहतर करना होगा, जिसके लिए क्रेडिट का मैं पहले जिक्र कर चुका कि जो एलोकेशन थी उसके सिर्फ 56% ऑफ टेक हुआ, इसका मतलब 45% अनयूटिलाइज्ड रहा। वो हमें देखना होगा क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हमें सर, ये जो होल्डिंग कैपेसिटी की आप बात करें, अगर ये थोड़ी सी फ्लरिश हो जाती है तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो इशू आ रहा है वो ख़त्म हो सकता है? नहीं, कॉस्ट ऑफ, ये सारा एक होलसम एक पॉलिसी बनानी होगी। अच्छा। इस तरह नहीं कि एक चीज़ को आप टच करेंगे तो सारा मसला होगा। एक होलसम पॉलिसी बनानी होगी, मल्टी प्रॉन्ग। और आखिरी बात ये कि वैल्यू चेन जो है, जो वैल्यू एडिशन है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, इस पे अभी तक बात नहीं हुई। ये भी एक बड़ा ऐसा शोबा है, ऐसी एस्पेक्ट है जो वे वी लैग बिहाइंड।
हमारे यहाँ सिर्फ 4 या 5% के करीब हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वैल्यू एडिशन में जाती है, ऐसे ही जबकि भारत में वो 30% से ज़्यादा जाती है। तो हमें चाहिए कि इंसेंटिव पैकेज ऐसा हो जिसमें वैल्यू चेन के से मुतल्लिका जो इंडस्ट्री है वो प्रमोट की जाए, किसान की जो होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ाई जाए, उसके लिए स्टोरेज है, वो एक कॉन्सेप्ट है और कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है कि आपके स्टोरेजेस हों और उसके बेसिस पे आपको किसान को लोन मिल जाए। बिल्कुल और जो कैश क्रॉप्स के हवाले से किसानों को ट्रेन किया जाए, उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी रिलायंस सिर्फ 2 या 3 जो फसलों पे बिल्कुल, ये अमूमी कुछ तौर पे है, सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिन वो पर फौरी उस- अमल दरामद वो करके उससे इस निकलेंगे। इशू को भी कंट्रोल किया जा सकता है और ज़राअत के शोबे की डेवलपमेंट पर भी काम किया जा सकता है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह निगहबान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने एक बात की थी कि हुकूमती मंशूर की जब हम बात करते हैं, इलेक्शन से कबल जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बड़े बड़े दावे कर रही होती हैं, किसानों की बहाली के हवाले से, पढ़े लिखे किसान के हवाले से, किसानों के बच्चों को कितना सिक्योर्ड फ्यूचर फराहम कर सकेंगे उसके लिए पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से बातें होती हैं, या फिर किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ की फराहमी के हवाले से बात करें, बजट में किसानों के लिए कितनी रिलैक्सेशन या रिलीफ होगा, इस पर भी बहुत बातें की जाती हैं। अब जब इक़्तिदार में आती हैं यही सियासी जमातें तो फिर किसानों को क्यों भूल जाती हैं? सजातीन साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अब जब हम बजट के आने की बात करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि अपने वादों को वफ़ा करें वो सियासी जमातें जो अब इक़्तिदार में हैं। इक़्तिदार में आने से पहले तो किसानों की बहाली के लिए वो बहुत बातें करते हैं, अब क्या बजट में वो किसानों को किसी किस्म का रिलीफ दे पाएंगी? ये दो अलग इशू हैं। एक इशू है इनका पार्टी मंशूर, एक है बजट। बजट आप उठा के देख लें, मैं 1985 से कौमी असम्बली कवर कर रहा हूँ। ये जो हुक्मरान जमात है जिन्होंने बजट पेश किया होता है, इसके 85% मेंबरान जो बजट पढ़ते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं होता कि बजट क्या है। जो वो ब्यूरोक्रेट्स बना के देते हैं, सरकारी मुलाजमीन जिनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ अपनी तनख्वाहों, अपनी नौकरी, अपनी मराहत और अपनी लूट मार में लगे हुए होते हैं वो सरकारी मुलाजिम, वो इनको जो ड्राफ्ट करके दे देते हैं IMF के कहने पर, ये वो बजट पेश कर देते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ के अवाम के जो नुमाइंदे मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं वो बजट पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता बजट क्या है। अब बजट आ रहा है, अब अगले ये जून में पेश करेंगे बजट। जिस दिन बजट होगा आप वहाँ अपना नुमाइंदा भेज दें, वो गेट पे खड़ा हो जाए पार्लियामान के, जो आए आप पूछे कि उसने बजट पढ़ा है। सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं उससे पहले कोई मुशावरत नहीं होती है? वैसे आप इन मेंबरान से पूछे तो कहेंगे हम 85 से असेंबली में आ रहे हैं, इनको सिर्फ ये पूछ लें कि पिछले साल जो बजट का हुजम क्या था। मैं कहता हूं 100% लोग आपको नहीं बता सकेंगे कि हुजम क्या है। इनको कोई बजट से दिलचस्पी नहीं है, इनको अपने माल पानी से दिलचस्पी है कि हमारा माल पानी कहां से बनेगा। पार्टी मंशूर जो ये देते हैं, ये सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, हम ये कर देंगे, सिर्फ खूबसूरत नारे, ये ख्वाब फरोशी है, अवाम में ख्वाब फरोशी करते हैं कि हम ये कर देंगे। आप मुझे ये बताएं जब से ये हुकूमत आई है इसने कौन सा ऐसा इकदाम किया है जिससे आप कहेंगे जी इन्होंने मंशूर में ये वादा किया था ये पूरी करेंगे। सारी पार्टियां 300 यूनिट का धोखा देती रही हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, 300 यूनिट का 100 यूनिट भी फ्री नहीं किया गया। तो ये इनका जो मंशूर है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा। जो बजट होता है वो जो इनको IMF कहा जाता है, IMF के फ्रेमवर्क में रह के इनको बाबू बजट बना के देते हैं। वो सारे सरकारी मुलाजिम जो 2 सफ़ात की एप्लीकेशन नहीं लिख सकते वो बजट बना के इनको दे रहे थे। उनका बजट से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अवाम बेचारे जो हैं वो पिस रहे होते हैं। ये कहना कि इनका कोई ताल्लुक है, ये बजट पढ़ते हैं, ये एक कुछ नहीं है। इलेक्शन में ख्वाब फरोशी करके आ जाते हैं और अवाम से वोट ले लेते हैं। अवाम बेचारे इनको अपने मसाइल के हल के लिए, अपने दुख और दर्द के लिए, जो उनकी तकलीफें हैं उसको कम कर लेकर इनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। ये पार्लियामेंट में आके अपने माल पानी पे लग जाते हैं। सही है सर, जो आप बात कर रहे हैं, मैं जरा फजल अब्बास साहब से भी ये बात करना चाहूंगी। सर क्या वाकई ऐसे बड़ा पिंचिंग पॉइंट रेस किया है सजात तरीन साहब ने कि कोई मीटिंग, कोई मुशावरत, कोई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या होनी चाहिए, किस तरह से रिलीफ देना चाहिए, बजट के पेश करने से पहले क्या इस तरह की कोई बात नहीं होती? नहीं, मैं यहाँ खुद भी बात करना चाह रहा था, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट की कि जिस तरीके से बैक जुम्बे से कलम वो ब्यूरोक्रेसी को मातून किया गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई खामी नहीं है उस सारे प्रोसेस में, लेकिन एक ये थॉरो प्रोसेस होता है, मुशावरत का प्रोसेस होता है
اور ہمارے ہاں بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے ایماندار بیوروکریٹ بھی ہیں. تو جہاں جیسے میں نے وہ تو کہا کہ 100% لوگوں کو کیا دفاع نہیں کیا جا سکتا. سر یہ بتا دیں کہ پھر میکنزم ہوتا کیا ہے اس کا؟ جی میکنزم یہ ہوتا ہے اگر یہ زراعت کی ہی پالیسی بن رہی ہے تو کیونکہ زراعت آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت آپ کی جو منسٹری ہے فیڈرل لیول پہ اس کا ایک زمانے میں وہ منفال تھی منسٹری آف فوڈ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کیونکہ ہمارے آئین کے تحت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے تو ایک کوارڈینیشن کے لیے جس طرح کچھ اور شعبوں میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بھی کیا گیا کہ کوارڈینیشن کے لیے دوبارہ ایک منسٹری بنانے کی ضرورت ہوئی. تو یہ پالیسیز بنیادی طور پہ صوبائی حکومتیں بناتی ہیں اور جو قومی سطح کی پالیسی ہوتی ہے مثال کے طور پہ ویٹ پروکیورمنٹ کی MSP جو ہے وہ صوبوں کی مشاورت سے ایک وفاقی سطح پہ وہ طے ہوتا ہے کیا پروکیورمنٹ ہونی اور اس دفعہ پروکیورمنٹ کا وہ تو فیصلہ تھا. اب یہ اس میں بات ہے کہ کیا ہماری پولیٹیکل ول ہے یا نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے, اور جہاں خامیاں ہوئی ہیں جیسے یہ ویٹ کی امپورٹ کے حوالے سے ہوا ہے تو وہاں احتساب ہونا چاہیے چاہے وہ کسی سیاستدان کی غلطی ہے کسی بیوروکریٹ کی غلطی ہے. سر اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, آنے والے وقت کو تھوڑا سا اگر ڈسکس کریں تو بجٹ میں کسانوں کے لیے کیا ریلیف ہونا چاہیے, اس پر تو حکومت کوئی نہ کوئی پالیسی میکنگ کر سکتی ہے نا, یا اس پر تو مشاورت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل اس پہ مشاورت کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ اس وقت جو ایلوکیشن ہے ایز اے ٹرمز آف پرسنٹیج آف دا ٹوٹل بجٹ ایگریکلچر سیکٹر وہ بہت کم ہے. اگر ہم شوگر انڈسٹری کو جو کہ پروفٹ میکنگ وینچرز ہے اور ہمیشہ ان کی انڈسٹری بڑی ہی ہے ادھر ہم سبسڈی دے سکتے ہیں جب شوگر کی پرائسز گرتی ہیں. اگر ہم فرٹیلائزر انڈسٹری کو سبسڈی دے سکتے ہیں تو ہم کسانوں کو جو کہ زیادہ ولنریبل ہیں ٹو ویدر چینجز ٹو پالیسی چینجز جیسے میں نے پہلے کہا, اور ان کا کچھ ایبزاربنگ کیپیسٹی بھی کم ہے نقصان کی, ان کو کیوں نہیں ہم سبسڈی دے سکتے. یہ ایک ٹھیک ہے ایک کہی جاتی ہے اکنامکس کی ایک اکنامک تھاٹ ہے کہ جی اس میں فری مارکیٹ ہونی چاہیے, لیکن دنیا میں کون سا ملک ہے جو کہ اپنے زرعی شعبے کو سبسڈی نہیں دیتا, چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں چاہے ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں. ہمسایہ ملک کی بات کر رہے تھے, مثال دے دیں سر, آپ کی بھی وابستگی رہی ہے. بالکل, اور وہ ہیویلی سبسیڈائز کرتے ہیں. ان کے کچھ ریاستوں میں تو یہ ہے 28 ریاستیں اور پھر کچھ یونین ٹیریٹریز ہیں, کچھ میں تو بجلی سبسیڈائزڈ ہے ایگریکلچر کے لیے, اور کچھ 7 یا 8 ریاستیں تھیں اس وقت جب میں وہاں تھا, وہ تعداد مختلف سر ہم کر نہیں سکتے وہ وہ چیزیں فالو یا کرنا نہیں چاہتے. یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے, یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے. کیونکہ ابھی ہم یوریا کی پرائس کی اگر بات کر رہے تھے تو گیس کی پرائسز کے اکارڈنگ وہ فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے. تو سر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم تھوڑا سا تو ریلیف دے دیں کہ ایٹ لیسٹ ہم قیمتوں کے تعین کے لیے کوئی کمیشن بنا لیں. وہ بالکل وہ چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور یہاں کیونکہ بیوروکریسی کی بات ہوئی, سیاسی لیڈرشپ کی بات ہوئی, ایک اور جو اہم بات ہے جس پہ نقطہ ہے جس پہ بات ہوئی وہ ہے کہ ہم کون سی اکنامک فلسفی فالو کرتے ہیں. صحیح کہ ہم کیا, جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ کیا ہم ایک ٹوٹل فری مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیا وہ ایک پریکٹیکل آپشن ہے, یا دوسری ایکسٹریم سینٹرلی پلانڈ اکانومی کی ہے کہ وہ دور اب گزر چکا, ہم اس سے آگے آگے. تو ان کے درمیان میں ہی کوئی مکس میچ کیا جاتا ہے جہاں کچھ انسینٹیو پیکیجز دیے جاتے ہیں اور جو ولنریبل سیکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی کچھ اس قسم کی بالکل. کھوکر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو بجٹ میں کسانوں کو سبسڈی دینے کا فارمولا ہونا کیا چاہیے, کچھ اس حوالے سے آپ کی ڈیمانڈز؟ دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں, بجٹ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ بجٹ میں کسی قسم کے ہمارے انپوٹس کے اوپر کوئی GST وغیرہ نہ لگائی جائے. اچھا, جو باتیں چل رہی ہیں 2 دن پہلے بھی بزنس ریکارڈر میں لگایا کہ پاکستان کے میں فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, زرعی مشینری, اس پہ GST لگایا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر GST وہ 18% لگاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے 26%. آلریڈی کم ہو چکا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ہم فصلیں لگا کے بیٹھے ہیں تو مکئی کا کاشتکار بڑا پریشان ہے. ٹھیک ہے, جو کاشتکار جس نے چاول کاشت کر لیا ہے, کچھ ابھی کر رہے ہیں, ابھی 2 مہینے اور چاول کاشت ہوگا.
तो चावल का जो पिछले साल हमारी मंडी का रेट था वो था 8 से 8,500 रुपए, आज उसका रेट है 3400 रुपया। अच्छा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हुई। अच्छा, फिर कपास, हमने अभी जो कपास लगाई है, या अभी जो बाद में कपास लगी है, कपास काश हो चुकी है, कपास का काश्तकार भी परेशान है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गई है लेकिन रेट में कमी है। अब काश्तकार इस वक्त इंतहाई परेशान है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, उसको देखा ही नहीं जा रहा कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसकी इनकम क्या है। लेकिन ना वो कितना फसल कर सकता है, एक आधी फसल चल लेगा, उसके बाद वो छोड़ के क्यों नहीं देखा जा रहा? आपको वजह क्या नजर आ रही है? वही बात कि पॉलिटिकली विलिंग नहीं है इस वक्त हमारी हुकूमत, विलिंग नजर नहीं आ रही कि कहीं किसानों को कोई रिलीफ दिया जाए, बजट में उनके लिए कोई पैकेज डेवलप किया जाए, कोई इंसेंटिव बेस्ड उनके लिए काम किया जाए। पहली चीज तो ये कि मैं एक अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ, इंतहाई अफसोस के साथ हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग जो है वो आपस में मिलकर बैठ करने के लिए तैयार नहीं है, आपस में दुश्मनियां बना के बैठे हैं। वो मिल बैठ नहीं सकते पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए। उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम सब के लिए बायसे शर्म है कि आज से 1.5 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। क्या शर्म आई हमें? क्या हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को शर्म आई? लेकिन ना उसके बाद चाहिए ये था कि ये सब लोग मिल बैठते कोई पॉलिसी बनाते। लेकिन ना आज मुझे कोई मिसाल दे दे कि किसी जगह पे अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठी हो और मिल बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी पॉलिसी पे इन्होंने बात की हो। मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब हमारे सियासतदान आपस में एक दूसरे बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है? ये मुल्क के लिए क्या सोचेंगे, मुल्क की बेहतरी क्या लेके आएंगे? दुनिया में सर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को तो बाद में डिस्कस करेंगे ना, यहाँ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी रिलायबल नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश को ले ले, वहां पे अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं? इसको तकलीफ क्या है? एक दूसरे के साथ लोग दुश्मनियां बनाई हुई है, एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुक वास्ते बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब नाक का मसला आए इनका अपना कोई, फिर आपस में बात कर रहे थे पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होने के लिए बात नहीं होती। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि असेंबली में एक उठता है वो इमरान खान का दिफा करता है, एक मियां नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक शहबाज शरीफ का दिफा करता है, एक आसिफ अली जरदारी का दिफा करता है, एक बिलावल भुट्टो का दिफा करता है। लेकिन वहां पाकिस्तान की आवाम का दिफा करने वाला एक भी नहीं होता। यही वजह है कि आज हमने कशकोल का साइज बड़ा कर लिया है। देखा ना, ऐसा खित्ता दुनिया में है किसी के पास जो कुदरत ने हमें दिया है? तो फिर हम अपना कशकोल उठा के पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। वजह देखे, मैं दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अव्वल फराइज में शामिल है कि अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करे और अमन व अमान को बेहतर करे। ठीक हो गया खोकर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, कंटिन्यू करते हैं।